katika maswali yako usitafute kushoto, usitafute kuume, jibu ni moja tu, ni shukrani. Nilisema katika kiingilio kama walimu wengi wazuri sana wenye upako, wenye ufunuo mingi wamepita hapa mbele, wamechangia mada wa mwaka wetu. Na katika ubao kwenye lukuta wameandika kusema ya kwamba, siwe Kiswahili kwa hapo sikona vizuri, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zorobabeli utafanyika kuwa bonde. Naishia tu pale. Mada yetu wala teme yetu ya mwaka iko formule, sio ndasema ya Kiswahili. Imetengenezwa namna ya swali ya mshangao. Donc le thème de l'année prend une forme interro-exclamative. Wewe, nani wewe mlima mbele ya nani? Ya Zorobabeli. Ni kama kujiuliza katika hali ya mshangao. Na nilisema kabla niingie kilindini kuzungumzia habari za Zorobabeli, kwa maana Zorobabeli ni mmoja mwenye alikumba wana wa Israeli katika uhamisho, sio kama ile deportation. Il a pris le peuple kuma deportation, akawatoa wakaenda katika nchi ya ugeni. Na hawezi zungumzia Zorobabeli bila kuzungumzia Ezra, bila kuzungumzia Nehemia. Kwa wakati nyingine tutapata nafasi tutazungumzia habari za Zorobabeli, Ezra na Nehemia. Kwa leo tuishie kwanza kwa mfumo ya kichwa ya neno katika mwaka. Kichwa ya neno katika mwaka imechukua picha ya swali ya mshangao. Na kusumbua tena swali ya mshangao. Swali ya mshangao. Swali ya mshangao. Nisema leo uko sawa kwa Ekodime, niko mwalimu wa Ekodime, hivi sasa tunafundisha kwa Ekodime. Ndio bana banaka. Si ndio? Sema warau kaka mara ni si ma probleme hizo, haiko ma probleme. Mada yetu ya mwaka inakamata picha wala forme ya swali ya mshangao. Banasema ya kwamba nani wewe mlima mbele ya nani? Mkubwa mbele ya nani? Ya Zorobabeli. Mufrançais tungesema hivi, qui est-il toi grande montagne devant Zorobabeli? Na ikanisukuma niseme ya kwamba kila leo sisi kama wana wa Mungu tunakuwa na maswali ndani ya maisha yetu. Na yale maswali inalingana na mlima inokuwa mbele yetu. Tunajiuliza nyakati nyingine, kwa nini jambo kama na hii yametokea? Kwa nini jambo kama na hii yamenifikia? Kwa nini tusiye? Maswali yamekuwa nyingi sana katika maisha yetu. Tunajiuliza vitu mingi sana. Na kunakuwa wakati tunajiuliza na hatupate majibu. Na kabla niingilie habari za swali, nimesema ya kwamba umbo ya mada yetu ya mwaka inakamata forme ya swali ya mshangao. Swali ya mshangao hapana kukila kitu, ni swali ya mshangao kulingana na kibambazi tumeita mlima. Walimu wazuri sana wenye upako na wenye ufunuo walipita hapa mbele wakasema hivi, mlima ni kila tatizo, mlima ni kila probleme enye wewe na mimi katika maisha yetu ya kila leo tunaweza kupambana nayo. Donc mlima ni kitu chenye kimeshimama mbele yako, umejiuliza nitafaa namna gani ili niepuke wala ili nitoke ndani. Na acha niongeze kuyale mafasirio yenye walimu wazuri waliopita hapa mbele. Katika habari za mlima tunajua sote mlima ni katika hali ya Mungu ya uumbaji, ni yeye aliyeumba milima. Mlima ni udongo unakamata inapanda juu kidogo. Na walimu wengine walisema ya kwamba mlima ni kila shida, kila tatizo, magonjwa, ukosefu ya hiki na hiki na hiki na hiki.
Tunaongeza mlima inaweza kuwa wa kupanda, inaweza kuwa mlima wa kufanya nini? Wa kushuka. Unaweza kuwa kwa mfano ulikuwa katika maisha fulani, unakulaka asubuhi, midi na magharibi. Mena kufikia wakati fulani ulikuwa na uchumi ya juu sana, unajiona ukiporomoka. Uchumi yako, kazi yako ya mikono inaharibika. Kama kwa leo watu wengi wamepoteza vyao. Tulikuwa tukiongea na mtu mmoja anasema ya kwamba ile mwezi wa kwanza ndio ilikuwa siku yake ya kupokea rikirimba na ilibidi aende uza parceli. Sasa wakati hii tukio ilikuya, vitu vyote vinafana kufanya nini? Kushimama. Haleluya. Inaonekana kuwa mlima ulikuwa juu, ulikuwa na kazi, leo hauna kazi. Ulikuwa na pesa, leo hauna pesa. Ulikuwa na afya tele, unasikia unaporomoka. Ile ni mlima, ni sehemu moja ya mlima. Acha nifasirie sasa. Tulisema ya kwamba somo letu majibu kwa swali zangu wala yangu. Tukasema hivi, watu karibuni wawili wala watatu waniambie maswali zenye tunajiulizaka wakati tunapambana na milima. Tunasemaka aye. Tunajiulizaka aye. Watu wawili, kama unaweza kupatia microphone itakuwa vizuri sana. Mama Princess wakupatie micro. Sona hapa kwa changamuke, ngombe kwenda PA, mesha changamuka. Umutia kwa kamera. Swali ya kwanza, eske mkiswali joni. Je, nilikuyaka sindikiza wengine? Militimedia muandike zile makestion zote muziandike. Ni mimi nilikuya sindikiza wengine? Ile ni swali ya kwanza. Swali nyingine tunajiuliza, mama Mado. Juu ya nini mie tu? Mara hii nikaoneo. Mara Mungu hapana. Nani mwingine? Baba wasema yuko na hekima au yuko abawe kama abakuacha rasio. Okay, mama mapendo. Très bien. Kweli hii shida itaishaka? Mnachangia somo bien sana. Nani mwingine? Mama mkwe pale. Très bien. Mie nilifanyiziaka Mungu nini? Mapo. Baba pawa basemaki. Batamwaka na attention. Tia micro kwa tukusikie bia wae. Très bien. Est-ce que Mungu ananijua? Est-ce que mimi najulikana na Mungu? Gra, micro iko yako ni ya Mungu. Patia watu. Micro ya Yesu hii. Très bien. Mbona shajitakasa baba? Nimejitakasa baba. Nimeona na mchungaji. Nimetengeneza bwana, wewe unavuviwa wa? Tutabariki mariage yako itakuwa bien. Haleluya. Unapata jibu ya bien. Nani mwingine? Baba pao washakatala. Baba mnitie moyo wa ego. Nyie mko bien. Baba pao ndiko watu wa hekima. Abakuacha rasio leo. Très bien. Akose Mungu akuwake. Ndio maswali. Nani mwingine? Mama papi. Jina yake ndio nani unamtaka mama nani? Mama Tosha. Mama Nyota. Sema waego. Amina. Mimi nilipata na shida nikamwambia niko na Mungu wangu. Wewe ulisema uko na Mungu wako? Nikamwambia nilipe Mungu wangu. Alipe Mungu. Tushangilie Bwana. Haleluya.
Nani mwingine? Jikaka. Unachomola kwa wapako haya. Tushangilie ule papa. Kweli ndaiweza kabisa na hii mshahara kama ya sekanti. Ndaiweza vraiment. Oui papa Jo. Itapita. Itapita. Merci beaucoup. Jikaka na wewe sema. Ilitokea wapi? Nishikamate aye na naimaliza aye. Na nijua nini tu siye tu. Très bien. Nani mwingine? Tuweza ishia hapa. Huko hakuna. Tuishie hapa. Ongeza mtumishi. Kila nyinyi mimi naomba sana mtumishi. Très bien. Aha. Shida ni kama hivi. Kila nyinyi jirani mwenye unafanya vizuri. Na ni mpagani. Yeye anaendelea. Yo. Uko na grezo kwa kala kumazabao kabisa. Unavuviwa kweli. Huyu ni mpagani, aombaki hata mevi yake vinafanana nini kuendelea. Si ni maswali zile? Je, mwanajiuliza hivi amefanya dhambi? Ayafanya dhambi. Je, zile mashida kutupata ile maswali acha nikwambie hivi. Zile shida kukupata, Mungu akubariki service multimedia. Hivi ndio vinakuanga. Je, ni mimi nilifanya hiyo. Papa kizote tusomea hapa Kiswahili juu naweza nikoroga kidogo. Je, ni mimi nilikuja sindikiza wengine? Juu ya nini mimi tu? Juu ya nini mimi tu? Ya tatu. Je, hii shida itaishaka? Je, hii shida itaishaka? Mimi nilifanyiziaka Mungu nini? Maraba Mungu. Siye tu njo, siye tu. Je, Mungu ananijua? Je, Mungu ananijua? Anakujua ndugu. Kama ni dhambi, mbona nishaka jitakasa? Mimi najitakasaka, jua nini tena? Inawezekana Mungu hakuwake. Inawezekana Mungu hakuwake wala lisinziaka shaka voyager. Kweli nitaweza. Na hili litapita. Je, itapita tu. Ilitoka wapi? Mbona ilikuwa tatu bien? Nijikamate namna gani? Sasa nafasa saa nifanye nini? Kwa nini wapagani wanaendelea wasiokuwa na Mungu, abaombake, abatowake, wanavutaka, wanafanyaka vyote. Maybe kuna farana kuendelea. Mesie. Tunajima vya mingi. Tunajisakrifie. Bwana mimi najitowaka, mimi nafungaka. Majibu kwa swali yangu. Wala jibu kwa swali yangu ni nini? Shukrani peke yake. Kulingana zile maswali zote tumejiuliza, jibu ni moja, Mungu asante. Haleluya. Na mimi naongeza kusema hivi, ujue katika maisha yako, wakakufundisha kusema ya kwamba katika maisha yako hautapambana na shida, wanakudanganya. Yeyote atakuambia katika maisha yako ya kila siku hautapambana na shida, anakudanganya. Shida ni sherti zitokee katika maisha yetu. Ni kweli tujiulize mambo mengi. Mubaya katika hali yetu ya kujiuliza ni kumkufuru Mungu. Na ninapoongea habari za shukrani wala action de grâce, unajua kunakuwa matendo ngapi ya mwili? Matendo ngapi ya mwili? Matendo ya mwili na kuwaka ngapi? Boki, mimi na changer. Mimi naanza kuya roho. Tunda la roho inakuwa ngapi? Na waka 14. Inakuwa 9. Na tunda za mwili zinakuwa ngapi?
Amuyue. Bale nilibatiza hapa sasa hivi wapi? Bale tulifundisha ubatizo wiko wapi? Ibasha jiviche siko na baona ta basi. Ningelisheta mmoja hapa. Matunda ya mwili ziko 10 na ngapi? 15. Wizi, uchawi, usuda, kulewa, hii maexcès de table zote ziko 10 na ngapi? 15. Na zile zote sisi wote hapa, kila mtu iko nayo. Menye natuma zisiripuke musie ni ile tulimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Alafu matunda wala tunda za Roho zimekaa ndani mwetu, zinamiliki maisha yetu. Tunaonekana kuwa wana wa Mungu, tunakuwa na usemi tofauti, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba yule aliyekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ya kale njoo nini? Njoo ile matunda ya nini? Ya mwili. Na mambo yote yamekuwa mapya. Na ukajumlisha, unakamata matunda ya mwili, matunda ya Roho inakuwa 20 na ngapi? 24. Njoo inakuwa wazee 24 wanaketi kwenye miguu ya Bwana. Wewe na akili yako, wewe na utakatifu wako, unauchanga pamoja, unaleta shukurani kwa Mungu. Mungu, asante. Sina vya kujiuliza, iko kawaida kupitia kipindi. Meneno moja tu natambua ni asante. Haleluya. Na katika usemi ya kila leo wanasema hivi, asante ilimalizaka matunda ya wanani? Ya wapadiri. Mungu anapenda kila leo tuoneshe mbele yake kama sisi tunadependre totalement de lui. Ukapenda wanze jigombana kwa utashindwa. Acha nikueleze kusema ya kwamba mulima ni kawaida, shida ni kawaida. Tuwakufundisha kinyume ya hii tunakudanganya. Habari njema ni kwamba pamoja na ile mlima, pamoja na vipindi, hatutavipita sisi wenyewe hapana. On ne va pas traverser des moments difficiles seul. La bonne nouvelle c'est laquelle? On va traverser les moments difficiles avec Dieu. Hallelujah. Zile wakati ngumu tutazivuka pamoja na Mungu. Kama nitakuwa na niseme mulugha ya kizungu, avec une odeur de sainteté, avec équipe ya multimédia, muniwekee zile mapicha za milima kwenye ubao. Unajua Mungu abariki wazee wetu kwa maono ya kutumia hii mavifaa, hii maruninga inatusaidia, inakuwa kama materiel didactique. Papa Baraka kama tuko pamoja na Papa Msoshi, muniwekee zile mapicha. Angarisha kadogo mtumishi. Aha. Hapo ni sawa. Ile ni njozi. Mulugha ya kizungu tunaita couple. Hii picha ninaitumia kuonesha kusema ya kwamba inaweza fika wakati fulani katika maisha ya wanandoa tunapitia mlima hawaikimbiake, mlima hawaiyevitake, mlima utaupanda pamoja na nani? Pamoja na Mungu. Haleluya. Inaweza fika katika maisha ya kila siku, wewe na mume wako mnafikia wakati vipindi fulani vitu vinakatala. Unajiuliza mingi wewe na mume wako, mko napanda katika jua kale, hapana tosha ndugu. Mimi napenda ile video ile na vala, hapana tosha. Mnapitia wakati ngumu sana, unawako walianzia mlima, biko napanda. Et j'aime langage ya mama, usitoshe ile image pale, muangalie bakie mkichwa. Sisi walimu wa shule ya Jumapili wanasema hivi, sisemi kama uko mtoto usikia 90% na vile venye aliona, aligusa, alinusa, alikula. Avec les organes de quoi? Les organes de sens. Pamoja na macho utaelewa, unaweza kusahau mambo mengine yote, utakumbuka kusema ya kwamba milima tunaopambana nayo na maswali tunaojiuliza kila leo katika njozi yetu, katika couple, katika maisha ya ndoa, uelewe kusema ya kwamba ni safari yenye mko nafanya, mko napanda, na tunasemaka ku Genese rendez-vous au sommet. Tutafika tu kule juu. Tutavuka. Mungu atasaidia katika hali ya upangai, siye tu amuenee mnyumba. Juu mtu apite mnakamata meza mnanyangula yulu.
Papa kama wanafunga etirete biko musalo banasikia. Boucle ya sentire. Ile vipindi biko. Binakuwaka. Biko. Munakula mushibe. Na mwi vita. Je me pose la question wa bebe bangu wanakuwaka Sa chakula iko, mfuko wa mchele kama iko pale. Hata wabembeleze abakulaki. Sa tu inaisha. Bapeti wanafungula apeti. Kapeti kama kidogo anapiga debule. Anasema peti weye. Bule mbili weye. Hapana peti. Bule weye. Mtuongezee. Sasa wewe papa unakula na sema baba mama mtupige sema papa kwa mikono, mtupige kwa mikono. Sema papa ni wanazungumzia habari za couple sasa mnapita vipindi vya nguvu. Inafika wakati fulani sema papa wanakutilia chakula. Unajirasture, ushasikia maplate uko mshambre. Papa approche à table. Papa approche à table. Ushasikia kule, mesi kushiba hata. Mtia chakula kidogo. Ushasikia zile maplate. Utakula bien. Wanakutilia deminofu unafaa tu sambla. Unakula moyo nyingine unaacha, unaangalia de bule. Papa wa mzuri anafungula kwa mkibakuli. Anaangalia bule ni ngapi. Hapana maliza yote ndugu. Utakrea ma probleme na mapeti. Siku moja watakuzolaka. Wala matetitese zitaanza mnyumba wewe litoka wapi? A partir ya chakula. Haleluya. Tunapopitia ile kipindi omba Mungu. Ni vinafikaka. Haleluya. Na mwi kipindi wakati le 27 nilikuwa ndugu Shale kama iko ndani iko shahidi. Nilitoka naye mtu mwaka niita ilikuwa le 27 le 28 ile. Le 27 kwa moya kutembea. Le 27 nikutana ndugu Shale. Ya kule kwao bwanake na Marguerite. Kule kwao ilikuwa ligne de front. Mtu mmoja kanipigia tu simu. Asema hivi, niko na 10,000 francs mwa FK ikamata. Nilitoka hapa na migulu, himbi mpaka kule SSLK. Niko na kimbilia 10,000 francs. Jumi na jua, sa tutalamuka. Moi j'ai faim, moi je pense à Dieu, moi j'ai faim. Awa bayone wenu ya mavita, abayo vile. Abayue. Jona siye kama njozi, siye kama couple, ayons le temps de prier ensemble. Bibi na bwana mnaomba kwa pamoja. Binafikaka bibi yangu. Ba mama wanapenda jivunishia sema au nyola kuana uvumilivu. Baba Sostene mimi nakuvumilia sana. Tutoka mbali baba Sostene. Maana baba Sostene yeye kuvumilia. Wewe tu nyola mvumiliaka. Je tunaanza barikiwa kama baba Sostene kama nisikize. Anza kwa kuomba na kia nani? Haiko wewe baba Sostene mwingine. Mimi nakuvumilia, mama anajivunishaka uvumilivu. Kila uvumilivu iko na malimite, juko mwili. Haleluya. Kumbe ngizo unanivumilia, kia tuombe pamoja. Vitakamata bibi yangu, tupige magoti, tuombe, nivumilie bibi yangu, vitakuwa bie, kesho tutacheka. Pita ku image nyingine tuende biogra. Haleluya. Pita image nyingine ya pili. Très bien. Bon sione bioa. Niko na zangu hapa. Na lazima mtaona. Aha. Aya mwenye nazimika. Ile image ni kusema ya kwamba ni kusema ule ndugu iko napanda mlima. Na kwa wakati fulani alikuwa akitegemea kitu fulani kinakatika. Mungazi utusaidia sisi kama watoto wa Mungu kupanda nafasi fulani. Ndio na habari njema niliyokuja nayo asubuhi leo kusema ya kwamba pale pembeni Mungu atatuma malaika yake. Nilikosa foto ya malaika pale. Atatuma malaika yake aunganishe ile mungazi uendelee safari yako na rendezvous wapi? Osome. Haleluya. Kuna kwa wakati fulani katika maisha yetu vitu vinakatika. Sasa tulisema pale kwa maswali. Nimefanyizia Mungu nini? Meujua ya kwamba kuko mkono wa Bwana, ukaangalia ule ndugu haiko naona ile mkono. Mungu katika siri iko natumika. Katika siri Mungu iko natenda. Katika siri Mungu atakutilia mungazi na utafika. Haleluya. Unashangilia dhaifu. Haleluya.
Mungu atakusaidia. Mlima wa ikimbi yake utapanda tu pole pole, ndapanda tu. Niko na Mungu, niko na assurance. Ndio maana saa louange et adoration ni saa ya wale wachaguliwa wa Mungu. Tutarukaruka sie, tutacheza kwa maana tunajua ya kwamba hatuna makimbilio mengine, hatuna plan B, tuko na unique plan inaitwa Yesu Kristo. Pita kufoto wengine twende mbio. Mimi naona unapenda muda wako. Pita kufoto wengine. Ni za mingi tu, mimi afuta maliza zile mafoto. Mungu awabariki sana. Tutazame uko mbele. La 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 la. Muniimbie kwa kanyimbo tu nani moyo. Wetu atafanya kazi yake. Hallelujah. 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 Tutashinda tukiomba. Hallelujah. Bale bandugu biko na maprobleme sa weye, biko na makestio. Ona ngizi wanaregea weye. Ona ngizi wanachoka. Biko napanda mulima. Biko napanda mulima. Biko napanda mulima. Malgré biko na mizigo, malgré maprobleme. Si biko na masakoshi kwa kumugongo kama sione bie. Tuko napanda tu, tuko napanda. Tutafika rendezvous wapi? Mpaka baraka yangu niziishi, nizivume amo. Hallelujah. Na hapana ya mabuivu, sasa mwingine anabarikiwa, sikia bie. Yuso unabarikiwa kaya asirikake. Hapana kupatiana masumo mamulonge hapana. Sasa mwingine anabarikiwa na sikia bie. Amen. Sasa iko navumilia, wewe hauko. Sasa iko nakula ashibe, wewe hauko. Bibi yangu akaniuliza sasa hivi na tutakuwa kula hii, nikamwambia tutakuwa nakula tu. Entre temps tutakuwa nakula tu na apeti nafanya nini? Inafunguka. Tulipata hapa matrakte, muuze mabunga. Nikasema hivi, unaweza uza bunga na unimaliza na abata kamata. Kisha siku inaisha ndio bana kamata. Sasa utakula nini? Kumbe kuwa mtu wa imani. Hallelujah. Bikakuya tutakula tu. Na niko na mimi nakutabiria sai. Hallelujah. Sio afanya mablagi hapa, mimi nakutabiria. Mwako msona kosa mo chakula. Mimi nauliza hivi, depuis le 27 janvier mpaka leo kuko mtu mashalala njala. Apare vile benye mulenda kamata, hapana, sasa vile bilishaka. Ushalala njala. Niliambia mtu mmoja hivi, sema ndugu, hautakuwa na lala njala. Vya kulala njala vilikuwa vya zamani. Sina papa Janvier na wazee wengine tulala njala. Sasa wale zamani. Mnafika bie mnaangaliana. Unafika kumbe mafika unafungula hivi rido ya kikwe mnaangalia. Hakuna kina wapi. Asubuhi wanalamkia kumule kwenda logota miogo. Zamani tulikuwa na matumbu saba bose. Kumbe ni bilulu vya mtumbu. Kapetika hivi. Kapeti patro kiko na grand tumbo ndani ni bose iko na manyumba huko mvile. Kumbe ni bilulu vya mtumbu. Sasa mimi nakutabiria zaidi ya kutokulala njala. Inafika wakati fulani atukulala njala metulikula vya tupendi. Nao ni form nyingine kulala njala. Inafika wakati fulani mke wangu ananiambia hivi hatuna vya kukula. Mimi namuuliza, "Est-ce que sisi hatuna vya kukula?" Amesema ndio hatuna vya kukula. Mimi napoze kesho, hatuna maragi, ndio. Hatuna mchele, ndio. Sasa haiko chakula. Asebo ile ya mbili ya unatoka muiki bakulu unaenda muiki unarudia na muiki nyingine. Hallelujah. Asa ile ndio hatuna. Mungu akusaidia mpendwa. Unapopanda mlima, rudisha mtumishi. Unapopanda mlima ujue kwamba leo Mungu aliruhusu vikue hivi. Baba mimi nasema tu nini? Asante. Kesho Mungu atafungula njia. Leta nyingine image tuende mbio. Hallelujah. Mbio mtumishi, leta nyingine. Ule ni mpelelezi ule wa Ruje.
Inawezekana alipanda mbele mulima. Inawezekana alipitia kipindi kingine. Inawezekana alikuwa kama mumakisa we na mie. Alikuwa kama mshahara kidogo. Akakiambia niseme Kiswahili ya Goma, "Bajo, muvene huku yulu kuko vitu. Mukuye munifate, niko na kimbia niko na mufata." Haleluya. Mungu aweke kwenye njia yako, watu watakusaidia wakuoneshe njia. Kuko maswali tunajiuliza, tunajipoze makesio za mingi, jutu ya kukosa mtu mwenye Mungu ataweka kwenye njia yako. Ndugu mwazi akatupatia ushuhuda, ni kama kawaida na mimi nakuwa na sikitiko kuona ya kwamba au kuyake kumaombi yetu ya hapa ya jeudi. Na katika kanisa yao walikuwa na desturi ya siku ya tatu, banataka yo mercredi solution, mercredi réponse. Na alafu biko naomba wakati fulani omba kwa sauti. Hello. Hello. Kwa wakati fulani omba kwa nini? Ule papa alikuwa na shida kama ya $200 ili alipie mtoto yake mafrais ya dépôt ya mémoire na mtoto wake afe nini a défendre. Na kuko wapapa wengine wawili biko naomba nao mule, nabo biko na mahitaji zabo, makontenere zabo zitatoka Mombasa, ifo zikuye za kutoka Dar es Salaam. Biko ni ba grand commerçant, biko na manyumba kushoto na kuume, nao biko naomba Mungu ukingo juu ya mali yao. Alafu kwenye maombi biko ule wapeko naomba sana na sauti, Mungu baba, papa. Na fie wake alimwambia kesho njo date limite ya kuremetre zile $200 juu ya apate kunani, apate kudefendre. Na kama apane ile $200, manake année académique yake banafanya nini, baneani ile juu kwa mu deuxième session. Iko naomba papa mule mu priere, papa, mimi nakosa $200, mtoto wangu batamfukuza, nakosa $200. Bana papa wale bakalamuka mu maombi, bakashtuka, bakaangaliana. Unaona unapiga magoti, wasikia mtu anaomba bimwa hivi, hivi ni nini? Baba anajiviringa pale. Siseme na wewe jiviringe kama haiko inspiré, atojiviringe ae, utakulia bugali sabuni. Haleluya. Si kwambia se papa Teresa alisema tukona jiviringa basikie, utalumiaka. Alafu akaanza omba baba, sivita kutumikiaka na makamasi na mutoka bala papa wili balikuwa magoti bakaacha kwanza. Bakaangalia we, azunguruke huko. Sasa maombi iliisha. Bakamuita. Papa tulikuwa uko naomba. Na maombi ilikuwa hata yaisha. Bakasema huyu mtu atasumbua Mungu. Haleluya. Bakarefreshire sawa watu, ase huyu mtu atasumbua Mungu. Tumtoshe hapa. Juu ataderanger Mungu atena sasa Mungu atatusikia. Tumtoshe hapa. Bakaitana wakiwa bakavala ndio maana na kumaombi kwa nini na shoshete ya itoboke nao ni lazima. Bakavala viatu bakaenda pembeni. Sasa huyu papa iko nalia $200, tumfea est-ce qu'il hitaji tu atusi kama tu hitaji tu sema wili tumalize hii dossier. Bakamwita mbele, papa kuya. Okay, wewe utapana ngalia, mimi napana $200, nawe ngapi na wewe $200. Atutoke hapo. Alikuwa analia ngapi? Amepata ngapi? Okay papa, tunashukuru Mungu sana. Na tuliona ile maombi yako Mungu ameyasikia na ameyajibu. Kapesa ndogo kako hapa ukamate uende maliza ya masomo ya mtoto. Baba nashukuru. Pale umikeka kashite. Baba. Sasa Mungu akupatie watu wa vile. Akupatie rusha le photographe. Akuoneshe mtu mtakuwa mbele. Hapana makonsei ndio tunashukuru sana. Uko mtaalamu makonsei pana sasa. Sawa? Unayabu nyumba pana sasa.
Na Mungu abarikiwe sana bazee wetu wa mwikanisa, bazazi yangu. Je vais pas citer les noms. Mungu awabariki sana kule kwenye Mungu. Il y a des gens qui ont les soucis. Banakutumika ako. Mu français ndio banakutumika ako, il travaille d'ici. Alléluia. Banakutumika ako na wewe kuwa mtu. Wende mbele kabata ngata na wewe wende mbele. Wende shigombana ako, wende shinda na wengine. Jukuko mulima wengine, kuko watu wengine biko na haja bawakamate. Biko na haja ya watu ya kuwasukuma. Biko na haja ya watu ya kuwatupa birikani. Hallelujah. Foto wengine gani tumalize? Sona yo wale pale biko na kokotana. Na baraka katika familia haiko tu bien mtu mmoja abarikiwe, haiko bien. Haiko tu bien mtu mmoja akue bosse mfamilia, haiko bien. Tutakuloga. Tutakusumbua. Hallelujah. Tukokote kokote. Na sio utuzale. Zala wengine mko babose wa mingi mfamie. Itakuwa problème ya $100 20 tunaimaliza. Mikofa mnafanya reunion juu ya $100 na mnagombana. Wewe mu $100 kwa 5000. Sasa tule na njogra. Yenyogra mfamie wanaita 5000. Tutaonyesha nani 320 leo $100 ngapi? 320,000. Tutaonyesha wakati gasoro hapana 5000. Inaomba tukam iko sawa hawa wa mitimeja iko sawa iko na makonflikt pale. Tukamatane tupande sie wote tukoenda kule mbele twende. Papa Janvier tukamatane. Tuzalane. La moisson tuzalane. Ona sasa. Ona makonflikt. Haleluya. Shetani niko nasema hapa, mimi nafutagusa kwenye upende bagusi. Niliambia bandugu wa Muselile, haiko bien. Mchele, mfuko wa mchele ya Tanzania harufu. Ikumalizike amo wewe peke sasa serumu. Gavula na wengine, usione mtu anasape hapana. Usione mtu anaangara hapana. Iko seko tu bien. Est-ce que nilikula? Tugabule kidogo tukokotana. Sio kwa kingine foto, sio kwa foto nyingine. Sio kama njoo zote zile. Engine ile, ule yeye alijigombana kwa yeye peke. Mwile kanisa wanasemanaka. Famille yetu mimi si comprendra que Mie famille yetu mimi si akwake upendo 4 trésors, kwa upendo. Kila mtu anakuambia que sawa. C'est vrai unapata coupe. Umesaidia nani? Amepanda maeskalier, c'est bien, mais umesaidia nani? Sio kama wengine kama tunamaliza. Je conclue en disant ceci. Et c'est là où je vais toucher l'histoire de Joseph. Ngoja ni vérifier hapa kwangu. Wengine iko ngoja ni vérifier ni yoga zinaisha. Kumbe zilikuwa tu za mingi wa. Mungu abariki ndugu Christophe kwa kuniimprimer hii mavitu. Unafaa bien. Voilà, ile ilikuwa last picture, ilikuwa picha ya mwisho. Ni kusema katika hali ya uchumba wa dada. Wadada hello. Katika maisha tunaona Mungu naye anasema that is good. C'est bien. Tunasaidiana wewe ule ni fitiri wana yako. Fitiri baba watoto yako ule. Inabidi wewe garso kuwe na akili ya kumuinua mke wako ingawapo udhaifu. Kwa maana maandiko nasema ya kwamba haiko mie. Wanawake ni viumbe vinini? Vidhaifu. Miongoni ya ile kama wewe Mungu amekupatia kazi, tafuta tomate pale mbele ya mlango bibi yako naye kwenda vifanya. Haleluya. Na ni jukumu yetu sisi kama wababa tangu agano la kale, tangu mwanzo, sisi ni jukumu letu sisi kama wababa kulitunza na kulisha familia.
Kinyume ya ile, usilalamike sasa atakusema mnyumba. Mawazo ya Mungu tangu Adamu na Eva waliasi ni mwanaume kumlisha mwanamke. Ile ni maandiko, sio mimi. Mawazo ya Mungu wala ya kibibilia, mawazo ya Mungu ni mwanaume kushughulikia familia na kulitunza. Na panakuwa baraka wakati wewe unamsaidia mwenziwe kupanda mbele. Kumsaidia sio tu kipesa, kiakili, kumsaidia aongezeke katika kumjua Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi Baraka na Papa Musoshi kule juu. Kwa mwisho tunataka kusema hivi. Kwenye mtumishi Patrick alisoma usomi mzuri. Kwa ruhusa ya wazee wangu, nitaonesha mfano hapa kwa dakika karibuni 5 na nitakuwa nikimaliza. Mnaniruhusu pengine nishukie hapa chini. Mungu awabariki sana mzee Andre, mzee Janvier na Papa Patrick mlikeshea na wazee wengine wote waliokeshea hii majengo ya hapa. Mtumishi Patrick alisoma katika Mwanzo 37. Alituambia hivi, kama unaweza rudilia ile usomi. Ngani malize somo langu. Pardon d'avoir pris beaucoup de temps comme ça, je m'excuse beaucoup. Je n'aime pas prendre beaucoup de temps. Basi. Genèse, chapitre 37, verset 20. Tusome pale na ile nani, da isema mbio mbio. Soma tu ile moja, yenge tusema mkupita. Tumalize mbio. Mwanzo sura yake 37. Basi kujeni tumuue na tumtupe ndani ya moja la birika. Tumtupe katika moja ya birika. Na tutasema nyama ya mwitu amemkula. Tutasema nyama ya mwitu amemkula. Na tutaona nini itakayokuwa ya ndoto zake. Amen. Tulisema somo yetu ya siku ya leo, jibu kwa maswali yangu. Tukasema jibu ni shukrani. Nimelomba ruhusa kwa wazee, kwa maana katika utaratibu sio vizuri kushuka kwenye madhabahu na au kusema. Tunasema ya kwamba ninachukua hizi hatua, hizi marshe hapa ndio kwenye Mungu wetu iko. Hapa ndio kwenye natarajia kupata majibu. Kwa nini? Kwa maswali zako. Hatua ya kwanza tunasema ya kwamba sio kama kuna ile mtumishi Baraka. Hatua ya kwanza ya kupanda hapa tunasema ya kwamba c'est l'innocence. Les 3 pieds d'action de grâce. Merci. Ya kwanza ni innocence. Ili ufanyizie Mungu action de grâce ya mzuri, shukrani ya mzuri, ndani mwako msikue hali ya kufanya nini? Ya kujihukumu. Ukuwe hauna hatia. Jo mguu wa kwanza. Ya pili, tutilie pale mpendo, umtegemee Mungu, la confiance en Dieu. Ya tatu ndugu, ya tatu ni utendaji wa Mungu ndani ya maisha yako, l'intervention de Dieu dans ta vie. Naongea hivi, ili umletee Mungu shukrani, panakuwa hatua 3 ya kufanya. Hatua ya kwanza ni wewe ndani mwako msikuwamo kitu ya kukuhukumu kama hali ya dhambi. Ndani mwako msikuwe kitu ya kukuhukumu kama umekosea kitu fulani. Wandugu wengi, sio kama Maître Antoine yuko hapa, niona Maître Antoine hapa. Sie tunaotumia katika hali ya sheria, kumbe niliona watu wengi kumbe wananipendaka. Nikashukuru Mungu. Kila yeyote ile kutana, ukiangalia hapa Goma, au yakimbia, ukiangalia hapa Goma, mimi ndio niko natafuta. Nikasema si jireproche kitu, si yakula kitu kia mtu. Maître Antoine yuko pale, kuko watu wenye aliko pre, papa jamii na jele habari za majustice. Iko pre kufanya ubaya. Niko na mtu mmoja alikuwa nouveau magistrat. Anakuambia hivi, mui semene niko na bezwe nipate $1000. Manake muluga nyingine hii semene ndafunga watu.
Atatosha wapi? Maana hao wafeti wakosa mumutie mle ndani. Wafeti wakosa mumutie ndani. Na ndio maana sisi tunatumika mdomeni ya sheria ili ilifika kwa wakati fulani tumesema aussi merci. Ça peut paraître un peu bizarre, mais merci. Inafundisha watu wengi sana kukua wapole na kujua kuishi na watu. Haleluya. Ile kujipandisha pandisha. Mie niko mtoto wa Manyema, akutoke boy. Mie tati alisemaka, baba alisemaka. Hapana vile frère. Hapana vile, kwa mpole. Chama wa pa Janvier, kwa mpole. Kwa mpole, be humble. Kitu kia kwanza, sijihukumu, sijikilpabilize. Sikukula kia mtu, papa Jivea iko hapa. Ule avoka mwenye alimsumbua, mtu anajiima, ameingia mumarikirimba, amejigombana hako, anauza ka parcele kake. Kesho pomba mwavi anatoka tu. Mimi napenda ni kunyanganye. La justice de Dieu na kuwaka. Na bana mtupa ndani, na shukuru wazee wote, sie wote pale. Kubashirana na papa Patrick tukaenda pale kuparke, tukayala pale, makelele mtumishi Jive wakamfungula. Leo ule avoka iko radie, aezi tena exercer kazi ya avoka. Unajua nini? Aliendaka tena mu madossier zengine bakamfukuza, toka mchafu. Hivi iko na kalakala mu makartier, iko na kunya na ile machafu apanya. Haleluya. La culpabilité, usikuwa na culpabilité. Kitu kia pili, Waingereza wanasema kwamba to trust God, kumtegemea Mungu. Mets ta confiance en Dieu. Mungu umtegemee, ndio mtakuwa mo shukrani. Na ya tatu, acha Mungu ashitetee. Acha relation zako zikome. Ngoya intervention ya Mungu. Haleluya. Ndio maana tulisoma pale bandugu yake na Yusufu wakamkamata wakamtupa ndani ya shimo. Ana mbele ana nyuma, ana kushoto ana kuume, isiko tu moya. Ndio na mwimbaji anasema kwamba nitatazama juu, kwenye msaada wangu utatoka. Msaada wangu utatoka kwa mtu, msaada wangu utatoka kwa Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Acha nikwambia kwamba hata milango ya kushoto ifungwe, ya mbele na ya nyuma, kuna kwa mlango mmoja ya juu kingali wazi. Mbingu zitasema, Mungu atakutetea, Mungu atakufariji, Mungu atakusaidia. Na hii nayo itafanya nini? Itapita. Tutashuhudia. Shida yako na yangu tuwategemea moyomba, tuwategemea marelasio, tuwategemea ile frango ungali naweka. Na leo mnaweka tu mafranga sasa amutasho wake. Ndio mnaweza kuya. Unashtuka na panye na iluma. Wale inapata baridi kuliko na zikiaka. Haleluya. Ninamaliza na mfano padiri mwa hivi. Akaona njaa inapita kwenye mgini yabo. Akaambiaka kwenye parokia ya kwake alikuwa akikusanyisha Wakristo 1000. Mtu mmoja kamate calculatrice. Walikuwa wakipitia wakati ngumu sana, na kwenye ibada ndio ibada nini? Zile zao. Misa, voilà Kiswahili. Misa ya kwanza, misa ya pili, akajumulisha washiriki wote wa kanisa, walikuwa napata karibuni washiriki 2000. Akamwambia hivi, mwisho ya mwezi kila Mkristo atakana liai. Hii operation tuifanye huko na masomo. Operation liai. Na bebe archi makana liai. Bakaleta bale wa Kristo, wakaleta kila mtu. Tena ilikuwa mu village banafugaka. Maana hautauza. Bakaleta mayai 2000 mayai divisé par plaquette, mnakuwa mayai ngapi? Mnakuwa 30. Alors mnafanyia 2000 divisé par 30. Tutapatia ngapi? Si. La plaquette mama mayai ni ngapi? 10000. Multiplié par ile 10000, tutapata ngapi? Chiffres mbaya hii. OK. Divisé par 3200. Dolari. Muma blage tu akasema kukila misa. Hapana, mukila siku ya Mungu tutakuwa kwa kila mtu naliai. Tukona gavula. Tunakuwa naleta hapa. Bakafanya njoo mtaka kimomo wala ile nani? Depo ya kanisa njoo mtaka kama njoo. Kimua. Bakakuwa tia mle mkimua.
batu wakafanya mwana wakafungula projet département bakuishimamia. Batu wakokia rangura mama yai ikawasaidia, na Wakristo wengine walikuwa na mashida ya kutunziwa, tumbu ishavimba, miguu ishavimba, kapetika kidogo kwa saka patro bimachafu ya mingi sana kwa shorokoro bwaki, haiko hata bose meko na tumbu. Vile vyote. Ile yote ni mauvuvio wakati tunapanda mlima tuelewe Mungu anapenda nini. Haleluya. Samahani sana kuchukua muda mrefu. Majibu kwa maswali yangu. Mungu atatuma malaika, tumesoma katika Danieli, atatuma malaika yake, ataleta jibu wakati usiozania. Na katika Ayubu 33 Mungu akamtumia, anapopita vipindi vikali, Mungu akamtumia majibu. Mungu atubariki. Amen. Merci. Tutaomba basi. Mungu, shimama kwenye miguu yako miwili. Una maswali mengi unajiuliza, au je utaanzia wapi? Tutazame huko mbele.